اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی انگلش وکیبلری. تو ہم پڑھ رہے ہیں انگلش کے کچھ ورڈز، میننگز اینڈ سینٹینسز، یعنی کہ الفاظ، معنی اور جملے. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے لین. لین میننگ a narrow road or street. a narrow ایک تنگ، روڈ سڑک اور اسٹریٹ یا پھر گلی. تو لین کہتے ہیں ایک تنگ سڑک یا پھر گلی کو. جملے میں استعمال دیکھ لیتے ہیں. This town has many narrow lanes. This town has یعنی اس قصبے میں ہے many کافی، narrow lanes تنگ گلیاں. This town has many narrow lanes. اس قصبے میں کافی تنگ گلیاں ہیں. اگلا لفظ ہے inlaid. Inlaid meaning decorated سجا ہوا. سینٹنس دیکھ لیتے ہیں. The statue was inlaid with gold. The statue یعنی کہ مجسمہ was inlaid سجا ہوا تھا with gold سونے کے ساتھ. The statue was inlaid with gold مجسمہ سونے سے سجا ہوا تھا. اگلا لفظ ہے veterinary. Veterinary meaning medical care or treatment of animals. Medical care اور treatment کہتے ہیں علاج معالجے کو، آف اینیملس یعنی کہ جانوروں کے. تو ویٹرنری کا مطلب ہوا جانوروں کا علاج معالجہ. جملے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Our cat was sick so we had to take it to the veterinary center. Our cat ہماری بلی was sick بیمار تھی so we had to take it یعنی ہمیں اس کو لے جانا پڑا to the veterinary center. Veterinary center کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ جانوروں کا علاج کیا جاتا ہے یا پھر جانوروں کا ہسپتال بھی کہا جا سکتا ہے. Our cat was sick so we had to take it to the veterinary center. ہماری بلی بیمار تھی تو ہمیں اس کو جانوروں کے ہسپتال لے جانا پڑا. اگلا لفظ ہے pretend. Pretend meaning act to deceive people. Act to deceive people یعنی کہ لوگوں کو دھوکہ دینے یا پھر ان کو دکھانے کے لیے کچھ ایسا کرنا جو کہ سچ نہ ہو. اردو میں پریٹینڈ کے لیے دکھاوا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. سینٹنس دیکھ لیتے ہیں. She pretended to look happy but actually she was not. She pretended یعنی اس نے دکھاوا کیا to look happy خوش نظر آنے کا but لیکن actually اصل میں she was not وہ نہیں تھی. She pretended to look happy but actually she was not. اس نے خوش نظر آنے کا دکھاوا کیا لیکن اصل میں وہ خوش نہیں تھی. اگلا لفظ ہے span. Span meaning duration کسی چیز کے عرصے یا پھر مدت کو span کہتے ہیں. I worked for this company over the span of 5 years. I worked میں نے کام کیا for this company اس کمپنی کے لیے over the span of 5 years یعنی 5 سال کے عرصے تک. I worked for this company over the span of 5 years. میں نے اس کمپنی کے لیے 5 سال کے عرصے تک کام کیا. اگلا لفظ ہے invent. Invent meaning to create something new. To create بنانا something new کوئی نئی چیز. تو invent کا مطلب ہوا کوئی نئی چیز بنانا یا پھر ایجاد کرنا. جملہ دیکھ لیتے ہیں. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison ایک مشہور سائنسدان تھا جس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی. Invented ایجاد کیا the light bulb یعنی بجلی سے چلنے والا بلب. Thomas Edison invented the light bulb. Thomas Edison نے بجلی کا بلب ایجاد کیا. اگلا لفظ ہے consistent. Consistent meaning always happening in a similar way. Always happening جو چیز ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہے in a similar way ایک جیسے طریقے سے. تو consistent کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کہ ہمیشہ ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. سینٹنس دیکھ لیتے ہیں. His good performance remained consistent throughout his life. His good performance یعنی اس کی اچھی کارکردگی remained رہی consistent ایک جیسی throughout his life یعنی اس کی پوری زندگی کے دوران. His good performance remained consistent throughout his life. اس کی اچھی کارکردگی اس کی پوری زندگی کے دوران ایک سی رہی. اگلا لفظ ہے manifest. Manifest
मीनिंग टू शो, ज़ाहिर होना या फिर ज़ाहिर करना। सेंटेंस देख लेते हैं। हर एंगर मैनिफेस्ट्स फ्रॉम हर फेस। हर एंगर यानी उसकी नाराज़गी, मैनिफेस्ट्स ज़ाहिर होती है, फ्रॉम हर फेस उसके चेहरे से। हर एंगर मैनिफेस्ट्स फ्रॉम हर फेस, उसकी नाराज़गी उसके चेहरे से ज़ाहिर होती है। अगला लफ्ज़ है स्कैसिटी। स्कैसिटी मीनिंग शॉर्टेज, किसी चीज़ की कमी को स्कैसिटी कहते हैं। The farmers are worried because of the scarcity of water in their village. The farmers यानी कि किसान are worried परेशान हैं because of the scarcity कमी की वजह से of water पानी की in their village उनके गांव में। The farmers are worried because of the scarcity of water in their village. किसान अपने गांव में पानी की कमी की वजह से परेशान हैं। अगला लफ्ज़ है एरोगेंट। एरोगेंट मीनिंग प्राउड, जो शख्स खुद को दूसरों से बेहतर समझता हो उसको एरोगेंट या प्राउड कहते हैं। उर्दू में एरोगेंट के लिए मगरूर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जुमले की मदद से समझते हैं। Her beauty has made her arrogant. Her beauty यानी कि उसकी खूबसूरती, has made her बना दिया है उसको, arrogant मगरूर। Her beauty has made her arrogant. उसकी खूबसूरती ने उसको मगरूर बना दिया है। अगला लफ्ज़ है convenience. Convenience anything that is useful or simplifies work. Anything कोई चीज़ that is useful जो कि फ़ायदेमंद हो और simplifies work या फिर काम को आसान बना दे। तो convenience कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो कि फ़ायदेमंद हो और साथ साथ आपके काम को आसान बना दे। उर्दू में convenience को सहूलत भी कहा जा सकता है। सेंटेंस देख लेते हैं। The house has every modern convenience. The house has यानी घर पे है, every हर, modern नई या फिर जदीद, convenience सहूलत। The house has every modern convenience. तो इस जुमले का मतलब हुआ कि घर पर हर जदीद सहूलत मौजूद है। अगला लफ्ज़ है untidy. Untidy मीनिंग messy, कोई चीज़ जो बेतरतीब होती है या फिर बिखरी हुई हो उसको untidy कहते हैं। सेंटेंस की मदद से समझते हैं। She organized her untidy room before her mother arrived. She organized उसने तरतीब दे दिया या उसने सेट कर दिया। Her untidy room उसका बेतरतीब कमरा, before पहले, her mother उसकी अम्मी arrived पहुंची। She organized her untidy room before her mother arrived. यानी उसने अपनी अम्मी के पहुंचने से पहले अपने बेतरतीब कमरे को तरतीब दे दी या फिर सेट कर लिया। अगला लफ्ज़ है emit. Emit meaning to give out, निकालना। The light emitting from the TV screen can affect your eyesight. The light रोशनी, emitting निकल रही है, from the TV screen TV की स्क्रीन से, can affect मुतासिर कर सकती है, your eyesight आपकी नज़र। The light emitting from the TV screen can affect your eyesight. यानी कि टीवी स्क्रीन से निकलती हुई लाइट या फिर रोशनी आपकी नज़र को मुतासिर कर सकती है। अगला लफ्ज़ है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मीनिंग अनयूजुअल, जो चीज़ बहुत ही ख़ास या फिर गैर मामूली होती है उसको एक्सेप्शनल कहा जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। His bravery in the battlefield was exceptional. His bravery उसकी बहादुरी, in the battlefield जंग के मैदान में, was exceptional गैर मामूली थी। His bravery in the battlefield was exceptional. जंग के मैदान में उसकी बहादुरी गैर मामूली थी। अगला लफ्ज़ है intensify. Intensify meaning become greater in strength. Become greater बड़ा या फिर ज़्यादा हो जाना, in strength ताकत में, become greater in strength. तो intensify कहते हैं किसी चीज़ के ज़्यादा या फिर शदीद हो जाने को। सेंटेंस देख लेते हैं।
We need to intensify our efforts to make the business successful. We need हमें ज़रूरत है to intensify ज़्यादा करने की या फिर शदीद करने की our efforts हमारी कोशिशें to make बनाने के लिए the business कारोबार successful कामयाब. We need to intensify our efforts to make the business successful. कारोबार को कामयाब बनाने के लिए हमें अपनी कोशिशों को ज़्यादा करने की ज़रूरत है. तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स को उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश की. अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए.